Nó bố này cái thằng nó phải. Ambai, जों जत साइमानो थानाय 13 तारिख डिसेम्बरनि सालो मन्त्री बिकाश देबरमा जेबाबो उस्कानिमूलक पक सावोय सारा त्रिपुरा राज्यआव स्पेशली चिनि एडिसि आमचायो दं गोजां बयानो नष्ट खालाय दंखा अबनि परमानथिं नुजाखा बजे बयला ट्रक बुकुर खुबते खुंनानै हिंसामानि परमानथिं नुजाखा 14 तारिख हरनि 8टा तामनि जराव बिनि खाजुकसा रशिद मिया मुंगै बो चिनि Tipra Mothani Kormi, Chini Taku, Sonko Debbarma, Jebabe, Jamleva, Hamla Kalaka, Bini Bukur, Sukumani, Naye, Boros Takuba Suka, Sem Obono, Sem Saimano, Jem Monte Bikash Debbarmani, Depi Uskani Muloni Kogni Bagino, Botinis Haratipa Rajo, Obai Asia, Boribes Nostro Haiton, Oboni Bagay, Sentine Monga Kami Piasos, Haisupa Jack, Tim Monga Kami Pias, Sentine, Monte Bikash Debbarma, Tai, Roshid Mani Mungay, Sentine, FIR file Kalaka. 어버는 기딩의 তাই নরম খাদ্য কোনো খাদ্য মুখ পান্ডা কোনো প্রাণী ব্যবহার অব তেন্তিনি এফিয়ার কবি রিমান ইয়াক লব যদি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিনা আকম রসে টিসে নাই আঙ্গাই তাই শান্তি যদি নারতনি আঙ্গাই जों फाइनाय सालो तेबो कटर कासे आन्दोलन खायनानै जों बाध्य नाय जों लामा कासुनानै बाध्य नाय ते रसिद मेन क्रागनि सलाय तेब क्राग माजा रिनानि थुम आबनो जों पुलिस प्रशासन थारी कबुं याफोर हामबाय नरम नाকি কোনো এনজিও বদল নেই দা याखौ नरम बदल नरम जों दिनै टिप्रा मथा पार्टीनि इउथ टिप्रा फेडारेसन वाइटिएम नि खाते जों दिनै एफआईआर